السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد اسلم اشرفی، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائی اس آئیڈیو کو ضرور سن کے جانا، اس آئیڈیو کو میرے بھائی ضرور سن کے جانا۔ بہرائچ کے اوپر کتنا بڑا خلاصہ ہوا ہے میرے بھائی، ضرور سن کے جانا۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو یاد رکھنا کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی آپ نے بہرائچ کے جو ہے جنگ کو آپ نے سنا ہوگا، بہرائچ کی لڑائی کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا میرے بھائی، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے مظلوم عورتیں چیخ رہی ہیں، کس طریقے سے بچیاں ہماری چیخ رہی ہیں، ان کی چیخ کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے میرے بھائی، آپ دیکھیں اور آپ غور کریں کہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ میرے بھائی آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں جو ہے عبدالحمید کے گھر کے چھت پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک اسلامک جھنڈا لگا ہوا تھا، ایک اسلامک جھنڈا لگا ہوا تھا جو دھرم کے تعلق سے جو لگایا جاتا ہے، وہ دھرم سے تعلق رکھتا ہے میرے بھائی، وہ ذات اور برادری سے تعلق رکھتا ہے میرے بھائی۔ کس دھرم کا ماننے والا ہے تو اسلام کا ماننے والا ہے یا غیر مسلم ہے، اس طریقے سے جھنڈے لگا کر کے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گوپال نام کا جو ہے ہندو، وہ عبدالحمید کے چھت پر چڑھ کر کے، اور دیکھا آپ نے کیا ہوگا کہ وہ چھت پر چڑھ کر کے جو ہے اسلامک جھنڈے کو، دھرم سے تعلق رکھنے والے جھنڈے کو میرے بھائی جو ہے وہ ریلنگ پر سے اتار لیتا ہے، اور اتارنے کے بعد اسے زمین پہ گرا دیتا ہے۔ جب زمین پہ گرا دیتا ہے میرے بھائی، پھر اس نے اپنے دھرم کے جھنڈے کو، یعنی فگوا رنگ کے جھنڈے کو جو ہے وہ ہوا میں لہرانے لگتا ہے، اور اتنے میں جو ہے کسی نے فائرنگ کر دی۔ ہاں، میں اس بات کی تائید کرتا ہوں جس نے بھی جو ہے گولی چلائی ہوگی وہ غلط کیا ہوگا، گولی نہیں چلانی چاہیے تھا، بلکہ اسے پکڑ کے قانون کے حوالے کر دینا چاہیے، اسے قانون سزا دیتا، ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن جس نے بھی کیا ہوگا اس نے غلط کیا ہوگا۔ آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ عبدالحمید کے بیٹوں نے گولی چلائی کہ میرے بھائی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عبدالحمید کے دونوں بیٹوں نے جو ہے گولی چلائی کہ اور ان کی دونوں گولیوں سے جو ہے وہ گوپال مارا گیا میرے بھائی، ایسا نہیں کہ یہ ثبوت کہیں سے نہیں ملتا کہ ہاں میرے بھائی یہ ثبوت ملتا ہے کہ گوپال نام کے لڑکے کو جو ہے عبدالحمید کے گھر میں جانے کی کیا ضرورت تھی، ان کے اسلامک جھنڈے کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا قانون اندھا ہو چکا ہے؟ کیا قانون کو نظر نہیں آتا ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پولیس بھی موجود تھی، کیا وہ پولیس والے اندھے تھے؟ وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ وہ جنگ کو بڑھاوا دے رہے تھے، وہ لڑائی کو بڑھاوا دے رہے تھے میرے بھائی۔ یہ بیوال جو ہوا کہ یہ جو جنگ، یہ لڑائی جو ہوئی کہ کیا اس میں صرف مسلمان مارے گئے؟ کیا اس میں صرف ہندو مارے گئے؟ میرے بھائی ہمارا نقصان ہوا کہ حکومت تو تماشا دیکھ رہی ہے، جنگ کرنے والے لوگ تو تماشا دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یار کہاں چلی گئی تمہاری وہ ضمیر، کہاں چلی گئی تمہاری وہ دوستانہ مثال؟ تم تو کہتے تھے ہم ایک مثال والے لوگ ہیں، ہم تو سناتن دھرم کے ماننے والے گئے، ہم لڑائی کو پسند نہیں کرتے۔ یار کیا اسلام لڑائی کو پسند کرتا کہ اسلام تو ایسا اس مذہب ہے عزیزان ملت اسلامیہ جو وضو کے بچے ہوئے پانی کو بہانے کی اجازت نہیں دیتا کہ یار وہ مذہب جو ہے کسی کے خون کو بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا کہ عزیزان ملت اسلامیہ یہ کھلا مسلمانوں پر زیادتی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور جو کہ میں آپ کو بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا جلوس نکال رہے تھے، مسلمانوں نے ہم پر حملہ کیا کہ مسلمانوں نے ہم پر پتھراؤ کیا کہ یار کوئی ایسی ویڈیو نہیں نکل کر سامنے آ رہی ہے جس میں مسلمانوں نے اپنی طرف سے جنگ کو چھیڑا ہو۔ نہیں میرے بھائی، مسلمانوں نے جنگ کو نہیں چھیڑا ہے، بلکہ یہ جتنے تھے انہوں نے لڑائی کو بڑھاوا دیا کہ یہ لڑائی کرنے والے تھے، یہ لڑائی کے نام پر جو ہے ملت اسلامیہ یار یہ اسلام کے ماننے والے کہ یہ جو ہے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے کہ یہ اسلام کے ماننے والے کہ یہ اچھا سبق سکھاتے کہ یہ اچھا سبق پڑھاتے کہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یار آپ نے دیکھا ہوگا اگر یہ مسلمانوں پر ظلم نہیں تو اور کیا ہوگا؟ جب مسلمانوں کو بے گھر کر دیا، جب مسلمانوں کو مار دیا، جب مسلمان کی عورتوں کو جو ہے انہیں بیوہ بنا دیا، انہیں اتنا ستایا، ان کے گھروں کو توڑ دیا،
दिया, उन पर बुलडोजर चला दिया। ये कहाँ का कानून है यार? ये तो कानून अंधा कानून है। क्या इसके पास आंखें नहीं है? क्या ये देख नहीं सकती है? अगर मैं आपसे योगी जी कहना चाहता हूँ, अगर मेरी ऑडियो आप तक पहुँचती है, अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ही को फैसला करना है तो फिर ये पुलिस वाले क्यों तुमने बनाए? फिर तुमने अदालतों को क्यों खोला? इन अदालतों को बंद कर देना चाहिए, इनमें ताले लगा देना चाहिए। जब आपका बुलडोजर फैसला करने वाला है तो फिर अदालतों की क्या ज़रूरत है? फिर ये जेल की क्या ज़रूरत है? पुलिस वालों आर्मियों की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा बुलडोजर खुद ही फैसला करेगा। लेकिन याद रखना, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का झंडा लहराएगा, तब तुम कहाँ भाग के जाओगे? याद रखना, वो दिन याद कर लो। हम इस्लाम के मानने वाले थे, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम जो है जानते हो, हम एक इंसान की जान की कीमत समझते थे, इसलिए हम हिंदुस्तान में जंग का ऐलान नहीं करना चाहते थे। हम हिंदुस्तान में अमन चाहने वाले लोग हैं, हम हिंदुस्तान में अमन चाहते थे, वरना कब के हिंदुस्तान में जंग का ऐलान हो गया होता। याद रखना, जिस तरह हमारी बीवियाँ होती है उसी तरह हिंदुओं की बीवियाँ होती है। यार जान तो सबको प्यारी हुआ करती है, लेकिन ये कुछ गुंडे आकर के जो है जंग में बढ़ावा दे देते हैं, जंग की शुरुआत कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा, एक हैदराबाद का सलमान नाम का एक लड़का था जो उन गरीब मुसलमानों की मदद करने के लिए जा रहा था। यूपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार कर लिया? क्या वो वहाँ लड़ाई को बढ़ावा देने जा रहा था? नहीं मेरे भाई, वो तो मुसलमानों की मदद करने के लिए जा रहा था। वो तो मुसलमान औरतों और मुसलमान बच्चों और मुसलमानों की चीख और पुकार उसके कानों तक जब पहुंची कि उसके दिल से रहा ना गया, वो फौरन बहराइच के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। वो क्या था? सलमान मेरे भाई, कि उसका कसूर क्या था? वो सिर्फ वो उन मुसलमानों की मदद करने के लिए जा रहा था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ये बड़े बड़े लोग तमाशा देख रहे हैं कि अपने आप को सलमान खान कहने वाले, अपने आप को आमिर खान कहने वाले, अपने आप को शाहरुख खान कहने वाले, ये लोग तमाशा देख रहे हैं कि याद रखना, तुमसे मरने के बाद कल पूछा जाएगा कि जब तुम्हारे भाइयों पर जुल्म हो रहा था, तुम उस वक्त दौलतमंद थे, तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर तुम खामोश क्यों थे? तुम अपने मुसलमान भाइयों की, अपनी बहनों की तुमने हिफाजत क्यों नहीं की? उनकी मदद क्यों नहीं की? याद रखना, अगर मेरी ऑडियो इन तक पहुंचती है तो प्लीज़ मेरी ऑडियो को शेयर करना और देखना मेरे भाई, आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान तनहा घूम रहे हैं, कोई मुसलमान जो है इसकी दलाली कर रहा है, कोई मुसलमान उसके पैर के नीचे बैठा हुआ है। मेरे भाई, हम मुसलमान, हम किसी के पैर के चाटने वाले नहीं के, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम के। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक वक्त फरमाया, और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आज हमें जो है खुद अपने बच्चों को तैयार करना है, हमें आज अपने बच्चों को सिखाना है। यार इल्म सिखाओ, इल्म दीन सिखाओ और मदरसों में दाखिला कराओ। यार जो है खुद अपना कॉलेज बनाओ, इस्लामी स्कॉलर पैदा करो, यार इस्लामी मज़हब का रखवाला पैदा करो। यार ऐसा इंसान बनाओ जो तुम्हारी बहनों की हिफाजत कर सके, तुम्हारी माओं की इज्जत और आबरू की हिफाजत कर सके। आज देखा क्या जा रहा है, हमारी बच्चियाँ गैरों के स्कूल में, कॉलेजों में पढ़ रही है। आज लोग मुसलमान के नाम पर जो है, जानते हो कि मेरे भाई, तरह तरह की बकवासें कर रहे हैं। फिर तो कहते हैं हम पर जुल्म हो रहा है, फिर तो कहते हैं कि हम पर ज़्यादती हो रही थी। एक मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जब मेरी उम्मत जो है उलमा से दूर हो जाएगी तो उन पर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया जाएगा, उन पर रोज़ी को तंग कर दिया जाएगा। ज़ालिम मिल्लत इस्लामिया आज हो क्या रहा है? आज यही हो रहा है। हर जगह हम मायूस नज़र आ रहे हैं कि हर जगह हमें सताया जा रहा है। बहराइच ही को ले लो, मुसलमानों का कोई कसूर नहीं था, कोई ऐसी वीडियो नज़र नहीं आती कि जिसमें मुसलमानों ने जो है जंग का ऐलान किया हो, जंग की शुरुआत की हो, जिसने लड़ाई को बढ़ावा दिया हो। मिल्लत इस्लामिया, यार ये हुकूमत की तरफ से अपने वोटों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए मुसलमान और हिंदुओं को लड़ा दिया। याद रखना मुसलमानों, तुम्हारा लीडर इस वक्त
कोई नहीं है, न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न सपा है, ये सब तल्ले हैं तल्ले। अरे जाने मिल्लत इस्लामिया, ये कभी इधर कभी उधर की रोटी खाते हैं यार। अगर हमारा कोई आज के दौर में लीडर है, अगर आज हमारा कोई जो है बात को सुनने वाला, हमारी बात को अदालतों तक पहुंचाने वाला है, तो उसी का नाम असदुद्दीन अवैसी है। आज लोग कहते हैं वो तो इसकी चाटता है, वो तो उसकी चाटता है। मेरे भाई, संसद तक तुम्हारी आवाज़ को पहुंचाता है, अदालतों के दरवाजे खटखटा करके तुम्हारी आवाज़ को खुलवा करके तुम्हारी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाता है। और जो है तुम कहते हो वो मुसलमानों की हिफाजत नहीं करता, याद रखना वही एक ऐसा लीडर है। क्या और मुसलमान दुनिया में नहीं गए? क्या और मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं गए? तुम्हारी आवाज़ के लिए कौन खड़ा होता है? हिजाब पे मामला आया, कौन खड़ा हुआ? कुरान पे मामला आया, कौन खड़ा हुआ? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामों की हिफाजत के लिए कौन खड़ा हुआ? इम्तियाज़ जलील नाम का एक शख्स खड़ा होता है, असदुद्दीन अवैसी खड़ा होता है, मुफ्ती सलमान अजहरी खड़े होते हैं, और बहुत सारे उलमाए कराम ऐसे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। यार उलमा के करीब रहो, उलमा के करीब रहो, तभी तुम्हें इज्जत मिलेगी, तभी तुम्हें रिस्क दिया जाएगा। वरना याद रखो नबी पाक का फरमान गलत नहीं हो सकता है, इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उलमा से करीब रहोगे तो याद रखना यहाँ भी कामयाब रहोगे और मरने के बाद भी कामयाब रहोगे। तुम्हारी पहचान कहाँ चली गई? तुम तो 72 के मानने वाले थे, तुम तो मैदान करबला के मानने वाले थे। आज भी मैदान करबला का जर्रा जर्रा गवाह है। इमाम हुसैन का वो वार करना, और जंगे बदर को आप देखे, जंगे हुनैन को देखे, जंगे उहद को देखे। यार इन जंगों को देखो और पढ़ो, उसके बाद सोचो कि हमारा दौर क्या था, हम किस ताकत के मालिक थे। लेकिन आज हम किस में जी रहे हैं कि आज हम दूसरे के तल्लू के तले पड़े के, दूसरे के पैर चाटने वाले बन गए के। यार हम मुसलमान के मुसलमान, हम अपनी पहचान नहीं खोना चाहते कि हम हिंदुस्तान में अमन चाहते कि हम हिंदुस्तान में सुकून चाहते कि, वरना कब के जंग का ऐलान हो गया होता। ऐलान मिल्लत इस्लामिया में आपसे कहना चाहता हूँ, बहराइच के मामले को सामने रख लो और सोचो कि कितनी ज़्यादती खुल्लम खुल्ला जो है मुसलमानों पर की जा रही है। क्या हिंदुओं ने जंग नहीं किया था? क्या उन्होंने लड़ाई नहीं किया था? लेकिन जितने को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, सबके सब मुसलमानों को गिरफ्तार कर रही है। हिंदुओं को छोड़ दे रही है मेरे भाई, हिंदुओं को छोड़ दे रही है। मुसलमानों को खुले मैदान में गोलियों का मारने का ऑर्डर दिया जा रहा है। यार न कांग्रेस सामने खुलकर आ रही है, न अखिलेश सामने खुलकर आ रहे हैं। ये सारे नेता जो है एक दूसरे के मिले हुए के, तुम्हारी आवाज़ को कोई पहुंचाता है तो असदुद्दीन अवैसी पहुंचाता है। मेरे भाई याद रखना, वो दिन दूर नहीं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया कि जब हमारी उम्मत उलमा से दूर हो जाएगी तो इन पर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया जाएगा, रोज़ियों में तंगी पैदा कर दी जाएगी। आज यही हो रहा है कि हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया गया, जो हम पर जुल्म व ज़्यादती कर रहा है।